Amazing. वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। मैं अभी पहुंच चुका हूं हुंजा के अंदर और मैं हुंजा में मौजूद हूं। आपको जैसे कि पता है कि कल सारा दिन मैं ट्रैवल करता रहा हूं, तो ये है मेरे रूम का व्यू। और जो कि विंडो से व्यू नज़र आता है वो है जी ये देखें कितना ब्यूटीफुल है। मैं आपको करीब से दिखाता हूं क्योंकि ये लाइट है, सनलाइट, इस वजह से सही नज़र नहीं आता। तो ये देखें ये व्यू है, इतना खूबसूरत है। स्टनिंग व्यूज़ हैं जो कि विंडो से नज़र आते हैं। अब जब सो के उठते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। लेकिन अभी चलते हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए। तो गाइस अभी कटिंग कराते हैं थोड़ी बालों की और उसके बाद निकलते हैं क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अभी इसकी कटिंग कराते हैं और फिर चलते हैं। गाइस अभी मैंने कटिंग करा ली है और कटिंग कराने के बाद काफ़ी अच्छी कटिंग हुई है। हम निकलते हैं यहाँ से अली आबाद के लिए। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अली आबाद के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी शॉप है, आप जब भी आएँ इस शॉप पर आएँ। और इन भाई ने काफ़ी कोऑपरेट भी की है और सिर्फ 250 में मैंने कटिंग कराई है। तो ये है भी फोर्ट रोड पर ही है, फोर्ट चौक पर। तो बहुत अच्छी है और कश्मीर के लड़के हैं, काफ़ी अच्छी कटिंग करते हैं। इसके बाद अभी हम चलते हैं अली आबाद के लिए। तो होपफुली कि अच्छी से हमें कन्वेंस मिल जाए। और व्यू या स्टनिंग है, ये देखें स्टनिंग। ये जो मेन चौक है ये फोर्ट चौक है। यहाँ से हम ऐसे जाते हैं और आगे जाके हमें मे बी सुजुकी मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी अच्छे कंट्री में फिर रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री में हैं। फिर लुक लाइक डेवलप कंट्री लाइक यूरोप। और बहुत अच्छा है। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1, तो हमें जल्दी थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि लेक पर जाना है, लेक पर हो के फिर वापस भी आना है। और वो ना हो के लेट हो जाए क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये लोग जनरेटर वगैरह चलाते हैं। तो फिर जब रास्ते में आपको लेट हो जाए और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हो तो थोड़ा आपको इशू हो सकता है। यानी लोग तो अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपको अपनी सेफ्टी के लिए वक्त पर वापस आना चाहिए। यहाँ और गाड़ियाँ तो हैं ही नहीं ना, गाड़ियाँ भी यहाँ बड़ी गाड़ियाँ हैं क्योंकि यहाँ जो भी आता है 4x4 लेकर आता है भाई। हर चीज़ है एक्सपेंसिव, थोड़ा फूड वगैरह भी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप इस सीज़न में आते हैं क्योंकि अभी टूरिस्ट का इतना ज़्यादा रश नहीं है तो आपको चीज़ें मुनासिब मिल जाएंगी। हाँ, मैंने आपको होटल के रूम का भी बताना था। जो मैंने आपको रूम दिखाया था वो मुझे 1000 में मिला है। तो 1000 आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ी अमाउंट है। अगर आप पंजाब में भी होते हैं तो आप डेली इतना एक्सपेंस कर लेते हैं एसी वगैरह पर, और इसके अलावा और एक्सपेंस मिला के इससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो आपको निकलना चाहिए घर से। हाँ होता है कन्वेंस का खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन पर आता है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती और आप इजीली किसी अच्छी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अभी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मुल्तान से। तो अब आप देखें मुल्तान से मैं इधर इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद से फिर मानसेरा, नारान रुकने के बाद मैं गिलगित के लिए रवाना हुआ। अभी इसमें हमने स्टे किया क्या इसको चल्लास में थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम चल्लास से गिलगित के लिए निकले, गिलगित से हम आगे निकले हुंजा के लिए। तो अभी मैं हुंजा में ही हूँ और यहाँ मेरा रहने का इरादा है। तकरीबन यहाँ मैं रहूँगा 2-3-4 दिन, रेस्ट करूँगा क्योंकि एक तो मुझे रूम जो मिला है उसके व्यूज़ आउटस्टैंडिंग है। तो इस वजह से मैं यहाँ थोड़े दिन स्टे करूँगा। उसके बाद मेरे कुछ पेपर्स वगैरह हैं तो मैं यहाँ से जाऊँगा इस्लामाबाद।
اسلام آباد کچھ دن اسٹے کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں ہماری نیکسٹ ڈیسٹینیشن کون سی ہوتی ہے. مے بی ہم فارن ٹور کریں اور مے بی پاکستان میں ہی رہیں. زیادہ تر چانس یہی ہے کہ ابھی فارن ٹور کریں گے کیونکہ دل نہیں لگ رہا پاکستان میں. یہ بھی ہے پاکستان میں جب زیادہ عرصہ ہم گزارنے، آج کل حالات ہی ایسے ہیں تو انسان چاہتا ہے تھوڑا اسکیپ ہو جائے، کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں یہ سارے حالات نہ ہوں اور تھوڑا اچھا ماحول ہو. تو فی الحال ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں، کافی آگے تو آ گئے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے یہاں سے ہمیں علی آباد کی گاڑی کہاں سے ملے گی. کسی لوکل سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں علی آباد کی گاڑی کہاں سے ملے گی. یہ دیکھیں اتنے خوبصورت ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ہوٹلز اور ہر چیز. یہاں فارنر بھی آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستانی، ان کی اپنی فیمیلز آزادانہ پھر رہی ہیں. کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بدتمیزی ہوگی یا آپ کو کوئی سیفٹی ایشو ہوگا. آپ ایزیلی یہاں آ سکتے ہیں اور فریلی موو کر سکتے ہیں. علی آباد کی گاڑی کہاں سے ملے گی؟ علی آباد یہاں سے سپیکی آئے گا، وہاں سے بیٹھ کے جائے یہیں سے. اچھا تو دوستو یہیں سے ہمیں سوزوکی مل جائے گی. تھوڑی دیر ہمیں بھی انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہمیں یہاں سے سوزوکی مل جائے گی. جب تک ہم بیٹھتے ہیں یہاں تھوڑا چھاؤں میں ہو کر، تو پھر ہم علی آباد جاتے ہیں اور وہاں سے ہم جائیں گے عطا آباد. حمزہ کے روڈ کا حالت اس کو تھوڑا بنانا چاہیے. گورنمنٹ کا بات یہ عوام لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو پہلا مجھے مکان کا پہلے پیسے دے. یہ ہے علی آباد، کافی آبادی والا علاقہ ہے یہ حمزہ کا. کیوں نہ یہ عطا آباد دیکھ کے بعد آتا ہے پھر سری سسپینشن برج، اس کے بعد فسو کونز آتا ہے، اس کے بعد اس سے پہلے گلمت وہ کیا سیڑھیاں ہے جو کہ پاکستان کا لانگسٹ بس ہائیسٹ سیڑھیاں ہیں، اس کو کہتے ہیں آندھرا پوئگا. وہ سٹیئرز بنی ہے، کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے. اس طرح پھر ششکٹ میں ایک ہے پسکوچی کے نام سے، وہاں پہ بھی اوپر ایک بالکل پرسکون جگہ ہے، وہ ٹریک ہے پونی ٹریک، وہاں پہ بھی. ہاں لیپرڈ ہل ایک اور ہے، لیپرڈ ہل کے نام سے، یہ ششکٹ میں آپ وہاں جاؤ گے پوری دنیا نظر آئی. ششکٹ نہیں، جی اس سے آگے گاؤں گلمت ہے، وہ گلمت سے میرا تعلق ہے. اچھا تو وہ لوکل ٹرانسپورٹ جاتی ہے وہاں پر؟ بالکل ادھر سے اڈے سے جاتے ہیں. تو گائز جب بھی آپ آئیں تو یہ سارے ایریاز یاد رکھیں، آپ ان ایریاز کو لازمی وزٹ کریں کیونکہ یہاں کی لوکل پبلک بھی ان ایریاز کی تعریف کر رہی ہے اور بہت اچھے ہوں گے میرے خیال سے. تو لوکل بھی جاتی ہے لیکن جب آپ آئیں گے اپنی ریسرچ کریں گے تو آپ کو ان ایریاز کے بارے میں سارا پتہ چل جائے گا. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ ویڈیو پوز کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کہاں کا بتا رہے تھے. تو ابھی چلتے ہیں اڈے پر اور جاتے ہیں عطا آباد لیک. تو گائز اس ٹائم ہم اڈے پر موجود ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں عطا آباد کی گاڑی کا. یہ اڈا بہت خوبصورت ہے، یہ اڈا ہے. عطا آباد کی گاڑی ہے. کتنے پیسے ہیں؟ خیر فرنٹ تو ریزرو ہے لیکن چلتے ہیں، مزہ آئے گا. عطا آباد لیک. ہمارے ایک سابقہ ہمارے ایک ٹیچر کا رویہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایک استاد تھا، اس کا نام تو ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن مشہور تھا گلگت ہائی اسکول نمبر 1 میں استاد جی. تو جب ہم استاد جی کہتے تھے تو وہ ڈنڈے پڑتے نہیں تھے. جب ہم کہتے استاد ہاتھ نکالو، چلو ہاتھ نکال کر یوں کرتے تو بہترین ایک سٹک لگتا تھا. اور مزے کی بات یہ بید کا یا اس توت کا، جنگلی توت کا جو سٹک ہوتا ہے وہ بری طرح لگتا ہے انسان کو، اور سٹک اتنا زور سے لگتا نہیں ہے لیکن اس سٹک میں وزن تو وہ بری طرح ہمیں لگتا تھا. تو میں نیا یہاں سے گیا ہوا تھا گلگت ہائی اسکول، تو کسی لڑکے کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ چلو، وہاں پیشی ہو گئی. میں نے استاد کا لفظ کیا، پہلے تو ہاتھ نکالو. تو اس نے ہاتھ نکالا، وہ آرڈر دیا ہاتھ نکالو. میں نے ہاتھ نکالا اوپر سے،
वो स्टिक पड़ गया, कहा अभी बात करो। मैंने कहा किस जुर्म की पादाश में आपने मुझे मारा? कहा कि तुमने उस्ताद क्यों कहा? तो बात आई थी उस्ताद का, तो स्कूल टीचर हो वो भी उस्ताद है, अच्छा कारपेंटर हो वो भी उस्ताद है, मैसन हो वो भी उस्ताद है, अच्छा वैगन ड्राइवर हो वो भी उस्ताद है। तो कुछ उस्तादों के पास इंसाफ होता है, कुछ के पास इंसाफ नहीं है। अभी हम जो गर्मी में सज़ा काट रहे हैं, या ख़वातीन सज़ा काट रही हैं, हमारा कोई जुर्म नहीं है। जुर्म शायद सारी इतना है कि हम इनकी गाड़ी में बैठे हुए हैं और आगे जाने की तैयारी में हैं, लेकिन ये अपने पैसेंजर कहते हैं कि गाड़ी में बैठ कर इंतज़ार करो। हम बाहर होटल में भी बैठ कर, रेस्टोरेंट में बैठ कर इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन कहा नहीं, यू शुड सिट एंड वेट और गर्मी बर्दाश्त करो। तो चूँकि आगे सर्दी है तो ज़ुकाम लगता है, क्योंकि वो इतनी सर्दी नहीं है, इसलिए कोट पहना हुआ है और हमने आगे जाना है। तो अभी उस्ताद का सज़ा जो है ना हम काट रहे हैं। शुक्रिया। ये हुंजा एक छोटा सा स्टेट हुआ करता था गुज़िश्ता 900 ऐसे पकड़ लो 900 सालों से ये एक छोटा सा स्टेट था। चाइना और बाकी इस दुनिया के बाकी सब कॉन्टिनेंट के दरमियान एक छोटा सा स्टेट था। तो ये जब पाकिस्तान बन गया 1947 में, तो हमारे लोगों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान के साथ हमारे लोगों ने इल्हाक किया। अगरचि हमारा कुछ एरिया चाइना साइड पे रह गया, जिसको हम ताशकुरगन कहते हैं, वो पहले हुंजा का हिस्सा था। अभी हम पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें ऐसा है कि हम इस वक्त पाकिस्तान बनने तक दुनिया के 1 नंबर के शहरी थे, पाकिस्तान बनने के बाद हम 2 नंबर के शहरी हैं। पूरे पाकिस्तान की पूरी आबादी जो है वो आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है, उनकी नुमाइंदगी सेनेट और कौमी असम्बली में है, लेकिन हमारी नुमाइंदगी सेनेट और कौमी असम्बली में नहीं है। हम गिलगित बल्चिस्तान के लोगों के साथ हम समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। तो जैसा हम सोशली पॉलिटिकली हम बड़े हद तक हम यहाँ के हमारे लोग मायूसी के शिकार हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और मुक़्तदर जो क़ुव्वतें हैं मुल्क के, वो हमें आइनी हुकूक देंगे और हमें भी पाकिस्तान के दीगर शहरों के बराबर हमें भी हुकूक मिलेंगे। शुक्रिया। तो गैस, जिस तरह के पाकिस्तान में होता आ रहा है, मॉडर्न जदीद या एजुकेशन की सज़ा मिलती है, शायद इस कम्युनिटी को और इन लोगों को भी वही सज़ा मिल रही है। तो सब कुछ आपने यहाँ के इंडिजिनस लोगों से सुना कि वो क्या कह रहे हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा, ये अंकल खुद बता रहे थे कि इनको ये मसले मसाइल हैं, और अगर ये वीडियो आला हुकाम देख रहे हैं तो काइंडली इनके ये मसले मसाइल हल किए जाएं। और इस खित्ते में, इस इलाके में इतनी पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं, और यहाँ के अगर मादनियात को देखे जाए तो वो भी पाकिस्तान के बहुत सारे मसले मसाइल हल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर इकनॉमिकल मसले। तो दोस्तों, अब चलते हैं अताबाद लेक और वहाँ जाकर मुलाकात करते हैं और वहाँ के व्यूज़ कैप्चर करते हैं। जो भी कह रहे थे अंकल बहुत ज़्यादा सच कह रहे थे, और सच लोगों को अच्छा नहीं लगता। बातें करते हुए हमारी टनल का सफ़र शुरू हुआ। ये टनल 7 किलोमीटर लॉन्ग थी, और इस टनल के बाद हमारी मेन डेस्टिनेशन आ गई, जो कि अताबाद लेक थी। यहाँ पर उतरने के बाद हमने नीचे रिज़ॉर्ट की तरफ सफ़र शुरू किया और रिज़ॉर्ट पहुँच गए। तो गाइज़, मेरे पीछे वही फेमस होटल मौजूद है जिसको आप देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये है जी लग्ज़री रिज़ॉर्ट। ये इलाका तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन अभी यहाँ सारे रिज़ॉर्ट वगैरह बनते जा रहे हैं। ये देखें आप, कंस्ट्रक्शन हो रही है सामने, हर जगह यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये सरिया वगैरह पड़े, इवन कि यहाँ पीसी होटल भी बन रहा है।
دوستوں لیک تو بہت زیادہ اچھی تھی، مگر یہاں بہت زیادہ ڈسٹ تھی کیونکہ یہاں کنسٹرکشن چل رہی تھی. اس وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آپ نے کون سے راستے سے ہوتے ہوئے لیک تک جانا ہے. مگر تھوڑی دیر ہم نے یہاں اسٹے کیا اور گھومے پھرے، تب تک میری بیٹری لو ہو چکی تھی، تو یہی مناسب سمجھا کہ واپس ہنزا کی طرف سفر شروع کیا جائے. تو گائز فائنلی میں ابھی پہنچ چکا ہوں ہنزا میں. تو ہوٹل میں گیا تھا، تھوڑا یہ کیمپ چارج کیا کیونکہ یہ کیمپ آف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں آنے کی ویڈیو نہیں بنا سکا. کافی اچھا اور ٹریڈیشنل ریسٹورنٹ ہے. کل بھی میں نے یہاں پہ کھانا کھایا تھا اور کھانا بھی بہت اچھا ہے. یہ فیملی ہے وول جو کہ کچن رن کرتی ہے اور بہت اچھا ہے. اس کا میں آپ کو مینیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ آرڈر کریں گے. وعلیکم السلام. گیز یہ ہے مینیو. یہ دیکھیں، یہ ان کی لوکل ڈشز ہیں، بہت اچھی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ مینیو. گائز چپ شورو آ چکا ہے، لیٹس ٹرائی اٹ. یہ ہے ہمارے پاس چپ شورو جو کہ یہاں کا بہت فیمس ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ ساس ملی ہے. تو لیٹس ٹرائی اٹ اینڈ پھر ملتے ہیں. کافی اچھا ہے، ویسے جوسی سے لگ رہا ہے. ایسا جیسے کہ پیزا ہو، آپ پیزا کھا رہے ہو، بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ اس میں فلنگ کی گئی ہے یاک کی. دس از ویری گڈ. چلو گائز اب کھا کر تو پھر ہم جا کے ہوٹل میں ملتے ہیں. تو گائز فائنلی ہم نے کھانا تو کھا لیا، اب ہم چلتے ہیں ہوٹل کی طرف. بردر بل. یہ بھائی ہیں، جب بھی آئیں تو آپ ان کا یہ ضرور ٹرائی کریں. یہ بل دے رہے ہیں. ہیلو. تھینک یو. دوستو فائنلی میں روم میں آ چکا ہوں. آج کے دن بہت زیادہ ایڈونچر بھرا رہا. ڈفرینٹ لوگوں سے ملے، ہیئر کٹ کیا، ٹریول کیا، عطا آباد لیک کے سٹونز ڈھونڈے، آ کے فوڈ ٹرائی کیا اور بہت کچھ کیا. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ بہت زیادہ نیند بھی آ رہی ہے. ابھی کے لیے گڈ نائٹ دوستو. صبح پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے دن کے ساتھ. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں. اس کے علاوہ نیکسٹ میں کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں آپ کومنٹ باکس میں لازمی میسج کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار لازمی کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کس طرح لگ رہی ہیں. تھینک یو دوستو، پھر ملاقات ہوگی.